Za koricu razmerimo 300 grama postnog keksa, dodajemo zatim 150 grama otopljenog margarina, 100 grama šećera u prahu ili po ukusu i 200 ml soka od pomoranđe. Birajte da li će to biti ceđena naranđa ili ćete samo kupiti običan sok u prodavnici. Sad sve ovo fino promešamo i kada se sjedini, masa za koricu nam je gotova. Par minuta i eto ga. Ukoliko volite onu tvrđu koricu, onako kao kod cheesecake-a, malo da je onako hrskava, onda stavite manje soka. Ukoliko volite da je mekša i fino onako maziva, dodajte 200 ml. Cijelu ovu masu prebacimo u kalup prečnika 26 cm, a zatim poravnamo. Ovako pripremljenu koricu nosimo u frižider. Za pripremu fila koristim 300 grama postnog šlaga. Ako se pitate koja je firma, Joker. Imate i Velko, mislim da i Makrobela proizvodi. I dodajem 300 ml bilo koje gazirane vode. I sad sve zajedno mutimo. Sad ovako kada ga umutimo, dodajemo 300 grama mlevenog keksa. Cijela ova smesa bolje da vam je gušća nego da je ređa. Lako ćete dodati još malo kisele vode nego da trčite da kupite još postnog šlaga. Na 100 grama postnog šlaga otprilike ide i 100 ml tečnosti. Ovoj smesi sad možete da dodate i malo oraha ili lešnika ako volite. Može malo i mlevenog badema. Ja ću dodati 50 grama mlevenih oraha, zato što ja tako volim. A umjesto oraha možete dodati još malo keksa. Sad, ako procenite da vam je ova količina mala, uzmete ovako 100 grama keksa, razmerite još i dodate keksa i kisele vode. Nećete ništa ni pokvariti, ni pogrišiti. Prvi ovaj deo ove smese nam je gotov. Idemo dalje. Sljedeće što radim je da 100 grama omekšalog margarina mutim sa 50 do 100 grama šećera u prahu. Kada izmutim, dodajem malo po malo ove smese i mutim sve zajedno. Cijela ova smesa je sada nešto gušća, ali bolje da vam je tako. Pošto je gušća, sipnut ćemo malo ove kisele vode i sve umutiti. Ako budete sipali ovako malo kisele vode kao ja, pazite da ne bude ova smesa jako retka. Slobodno ostavite da masa bude gusta, jer će ovu masu zaleđeno voće otpustiti. Ovu masu sad ovako malo raširimo, pa unutra ubacimo zaleđeno voće. 300 grama bilo kojeg zaleđenog voća po vašoj želji. Miks voća, maline, kupine, višnje, šta god da volite. Ako ne volite ovo kiselkasto, možete da naseđete i banane. Sad ćemo ovo samo lagano da promešamo. Ovako otprilike, pa idemo po onaj kalup što nam je u frižideru. Sačekate da vam se ova kora stegne. Ukoliko se ne stegne, stavite je malo u zamrzivač. Zato što ona mora da bude tvrđa od ovog fila. Ili ako vam je ovaj fil tvrđi, sipnite u njega malo mineralne vode i onda ga ovako polako nanosite na koru. Kada ovako zagladimo tortu, nosimo je malo da se ohladi.